आज बुलेटिन को स्वागत करुछि मो संध्या। एबे देखिबा संपूर्ण खबर। परलोकरे काकटपुर पूर्वतन विधायक तथा पूर्वतन मंत्री सुरेंद्र नाथ नायक दीर्घ दिन है वार्धक्य जनित रोग में पीड़ित थिले। गतकाली विलंबित राति तांको देहांत होईछि। मृत्यु बेलू 93 वर्ष होइथिला। भुवनेश्वर स्थित बासभवन में से शेष निश्वास त्याग करथिले। प्रबाद पुरुष बिजू पट्टनायक घनिष्ठ सहयोगी थिले सुरेंद्र नाथ। काकटपुर से 7 थर विधायक होइथिले। तांको मृत्यु रे सबुठी शोक प्रकाश पाइछि। सुरेंद्रनाथ को मृतदेह को भुवनेश्वर स्थित बासभवन प्रथमे अशोक नगर निया जाइछि। सेठारे से निज राजनैतिक कार्यक्रम करुथिले। परे सेठारु मर शरीर को विधानसभा और परे सचिवालय को निया जाइथिला। सेठारे उपस्थित लोके सुरेंद्रनाथ को शेष दर्शन करथिले। तांको वियोग रे गभीर शोक प्रकाश करिसेंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। पूर्वतन वरिष्ठ मंत्री सुरेंद्रनाथ नायकंकर तांकर दुखद देहांत होईछि एवं आज तांकर मर शरीर ये विधानसभा परिसर भीतर को अणा जाइछि एवं तांको आज गभीर श्रद्धांजलि ज्ञापन करागला। सुरेंद्रनाथ नायक से 7 थर विधायक थिले एवं मंत्री मध्य थिले। तांकर राजनैतिक कैरियर जड़े चेयरमैन हिसाब रे आरंभ करथिले। 2000 रु 2004 मसीह से विधायक हेबा सहित मंत्री मध्य थिले एवं तांकर सहित मध्य विधायक हेबार सुजोग मु पाइथिली। मु भी 2000 मसीह जब विधायक आसली तांकर सहित मिसिथिली एवं घनिष्ठ भाव रे मिसिछि। तांकर सहित मध्य टूर प्रोग्राम रे भी मो केन्दुझर जिला को जाइथिली एवं राजनीतिक इच्छा शक्ति ओडिशार प्रगति केमती हेबो से सबु बेले ताकू देखुथिले एवं मिसाबंदी समय मध्य से मिसाबंदी रे से अरेस्ट होकी जेल मध्य जाइथिले। निश्चित भाव रे आज ओडिशा जड़े आग धाड़ीर राजनीतिक व्यक्ति को नेता को आज हरैछि। या निश्चित भाव रे बहुत अभाव आज आसी ता ये अभाव आगामी दिन में अपूर्ण होकर रहिबो। किंतु तांकर जो गोटे ओडिशा को आगु को नबापई जो इच्छा शक्ति थिला बहुत समय निजे सी समस्या थिले निजे सेठी पहुँची जाउतिले। हॉस्पिटल रे पेशेंट देखले निजे कहा न जन कि पहुँची जाउतिले। मु थरे केन्दुझर फेरवा समय मध्य से मो सहित थिले एवं मते कहला मेडिकल जीवा पेशेंट देखिया पे राति 10टा बेले। तो ये प्रकार गोटे प्रैक्टिकल लोकंकर सेवा करिवार मनोभाव तांको पाखरे थिला। आज तांकर अकाल वियोग होईछि। तांकर ये दुखरे मु दुखित एवं तांकर अमर आत्मार सद्गति निमंते प्रभुଙ୍କ निकट रे प्रार्थना करुछि एवं तांकर शोक संतप्त परिवार जो सदस्य माने अछंती सौजन्य वर्ग अछंती समाने भलरे रहंतु। तांकर उत्तरोत्तर उन्नति हो एवं तांको आत्मार सद्गति कामना करुछि। एबे देखिबा परवर्ती खबर। ओडिया भाषा रे एणिकी डाक्तरी पाठ पढ़ा जिवो। विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा लेखा जायथवा पाठ्य पुस्तक को अभिज्ञ ओडिया अनुवादकों द्वारा अनुवाद करा जिवो। एने निष्पत्ति नेइछंती राज्य सरकार। तेबे एही निष्पत्ति कार्यकारी करबा पूर्वरु एहार कार्यकारिता बाबद रे समीक्षा करबाकू एक विशेषज्ञ कमिटी गठन करा जायछि। 22 जणिया एही कमिटी रे ओडिशा स्वास्थ्य विश्वविद्यालयर कुलपति प्रोफेसर मानस साहू को अध्यक्ष करा जायछि। राज्य स्वास्थ्य विभाग पक्षरु एने विधिवत विज्ञप्ति रे एही सूचना दिया जायछि। एही विज्ञप्ति अनुसार एक स्वतंत्र 22 जणिया कमिटी गठन पाई सरकार निर्देश दैछंती। एही कमिटीर निष्पत्ति अनुसार डाक्तरी पाठ को अनुवाद करा जिवो। अनुवाद पाई केते अर्थ आवश्यक, केबे सुधा अनुवाद शेष हेबो एवं केबे सुधा कार्यकारी हेबो से नै संपृक्त कमिटी सरकार को रिपोर्ट देबे।
ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପଦେଷ୍ଟାଙ୍କ ସମେତ ଏହି କମିଟିରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ମଧ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ 20 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଡାକ୍ତରୀ ପ୍ରଫେସନାଲ ରହିଛନ୍ତି। ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଅନୁସାରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଇ ଭାଷା ଭିତ୍ତିରେ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଛି। ଏବେ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ନିଟ୍ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଦେଶିକ ଭାଷାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ NTV। ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବ୍ରିଟେନ ସରକାରରୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ ହୋଇପାରେ ଋଷି ସୁନକଙ୍କ କଞ୍ଜରଭେଟିଭ ପାର୍ଟି। ଆଜି ଭୋଟ ଗଣତି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସୁନକଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ବହୁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ଲେବର ପାର୍ଟିର କିର୍ ଷ୍ଟାରମେର। ଗତକାଲି ବ୍ରିଟେନରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ କୋଟି କୋଟି ଜନତା ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଥିବା ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଅନୁସାରେ ଲେବର ପାର୍ଟି 1.5 ଦଶନ୍ଧି ପରେ ପୁଣି କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ଆକଳନ ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ଭୋଟ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଋଷି ସୁନକ କିର୍ ଷ୍ଟାରମେରଙ୍କଠୁ ବହୁ ପଛରେ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯଦି ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଅନୁସାରେ ଫଳାଫଳ ଆସେ ତେବେ କଞ୍ଜରଭେଟିଭ ପାର୍ଟିର 14 ବର୍ଷ ଶାସନର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ କିର୍ ଷ୍ଟାରମେର ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। IAS ମନୋଜ କୁମାର ସାହୁ ହୋଇପାରନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶ୍ରୀ ସାହୁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଭାବେ IAS ସୁଧାଂଶୁ ମୋହନ ସାମଲ, ଅରିନ୍ଦମ ଡାକୁଆ ଓ ଅନୁପମ ସାହୁଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ SGMAUT କ୍ୟାଡରର 2006 ବ୍ୟାଚ୍ IAS ଅଫିସର ମନୋଜ ସାହୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ହେବା ନେଇ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମନୋଜ ଏବେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଭାବେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମନୋଜକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଡେପୁଟେସନରେ ପଠାଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେପି ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମନୋଜଙ୍କ ଘର ଜଗତସିଂହପୁର ବାଲିକୁଦା ବ୍ଲକରେ। ସେ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାରୀ ଭାବେ ମନୋଜଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ଚୌଧୁରୀ ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 83 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ସେ କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ସେ ଶେଷ ଶଯ୍ୟା ନିକଟରେ ବଡ଼ ପୁଅ ଚୌଧୁରୀ ପ୍ରଶ୍ନଜିତ ମିଶ୍ର, ସାନ ପୁଅ ଆଇନଜୀବୀ ସତ୍ୟଜିତ ମିଶ୍ର, ଝିଅ ସୁନିତା ରଥ, ପୂର୍ବୀ ପାଢ଼ୀ ଓ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। 2004 ମସିହାରେ ଜଷ୍ଟିସ ମିଶ୍ର ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବିଚାରପତି ଭାବେ ସେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ। କଟକ ସୂର୍ଯ୍ୟବିହାରରେ ରହୁଥିବା ଜଷ୍ଟିସ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପରଲୋକ ଖବର ଶୁଣି ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେହିପରି ବାରବାଟୀ କଟକର ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିରଦୋସ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ NTV। ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଅଶାନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ହେମଗିରି ଥାନା ଗର୍ଜନ ବାହାଲ ଅଞ୍ଚଳ। କୋଇଲା ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଉ ଫୁଟିଛି ଗୁଳି। ଏଥିରେ 10ରୁ ଅଧିକ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ 10 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। କୋଇଲା ୱାସେରୀକୁ ନେଇ ଛତିଶଗଡ଼ ରାୟଗଡ଼ର 2 ଜଣ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ବିବାଦ ରହିଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଗତକାଲି ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଏହା ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀର 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯୁବକ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମାରପିଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଫାଙ୍କା ଗୁଳିଚାଳନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ 10 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ଖଦର SDPO ହେମଗିରି ଥାନା ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ 10 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଜି ପୁଣି ପୁଲିସର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରିଛି। ଆହତଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ରାୟଗଡ଼ା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପୁନର୍ବାର ଯେପରି ଏଭଳି ହିଂସାତ୍ମକ ଘଟଣା ନ ଘଟେ ସେଥିପ୍ରତି ପୁଲିସ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ହାଥରସ ଦଳାଚକଟା ଘଟଣାରେ 121 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।
ଏହି ଘଟଣାରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ଏପରି ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ କେହି କେବେ ଭାବି ନଥିବେ। ଏହି ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ହାଥରସ ଓ ଆଲିଗଡ଼ ଗସ୍ତ କରି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା କଥା ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏହି ମାମଲାରେ ଆତ୍ମଘୋଷିତ ବାବା ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା 20 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୁଲିସ। ଉକ୍ତ ବାବାଙ୍କ ନାଁରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଏକାଧିକ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ପୁଲିସ ତାଙ୍କ ସେବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଏବେ ସମୟ ହୋଇଛି ଏକ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଖବର ଜାରି ରହିବ। मौसुमी वर्षा आरंभ सह जलवाहित रोग यथा डायरिया, जंडिस, टाइफॉइड आदि व्यापे। एथिप्रति सतर्क रुहंतु। तटका खाद्य खांतु, फुटा पानी किंबा हालोजेन बटिका पड़िथिबा पानी पियंतु, पायखाना व्यवहार करंतु, खाइबा पूर्वरु और शौच हेबा परे साबुन रे भल भाबे हाथ धुअंतु। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ओडिशा। ब्रेक पर स्वागत। पूर्वतन विधायक तथा बीजेडी सांगठनिक संपादक प्रणव प्रकाश दासଙ୍କ नारे कैपिटल थाना रे एतला देले हाईकोर्ट आईनजीवी सत्यशिव सुंदर महांती। सत्यंक अभियोग अनुଯାୟୀ प्रणव दास निज सरकारी बासभवन रे करितबा बेआईन निर्माण रे चलिथिला अनैतिक कार्य। एहा सह एही जगह रे निर्माण कार्य पई से प्रशासन ठारू अनुमति नै नथिले। एही निर्माण संपूर्ण बेआईन होइथिबारु एहाकू उच्च स्तरीय तदंत करबाकू दाबी करिसंती आईनजीवी। एने से कैपिटल पुलिस स्टेशन रे एफआईआर दायर करिसंती। ब्यूरो रिपोर्ट एनटीवी। एबे देखिबा परवर्ती खबर। ग्रीष्म ऋतु रे अदिनिया वर्षा जोगु चाषी अनेक क्षति सहुछंती। सरकारी सहायता नहीं मुंड झाड़ तुंडरे मारी चाषीटीए चाष करथिबा बेले एभली वर्षा जोगु चाषींको फसल नष्ट हेउछि। एहाकु नै चाषी माने दीर्घ दिन धरी क्षतिपूरण पई गुहारी करि आसुथिले। शेषरे सेमानंको कथा सुनिछंती सरकार। एभली क्षतिग्रस्त चाषींको पई क्षतिपूरण घोषणा करिछंती। चाषींको क्षतिपूरण पई कृषि अधिकारी संपृक्त अंचल गस्त करिवे। एहा परे क्षतिपूरण आकलन करिवे एवं ता परे प्रत्येक चाषी को क्षतिपूरण जोगाई दियाजिबो। तेबे एथिपाई चाषी को अधिकरु अधिक 4 लाख टंका अनुकंपामूलक राशि प्रदान कराजिबो। तेबे केबे कृषि अधिकारी गस्त आरंभ ताकु नै कोनोसी स्पष्ट सूचना देई नाहंती सरकार। तेबे चाषी को तुरंत सहायता राशि प्रदान करने सरकार घोषणा करिसंती। एथिपाई आवश्यक अर्थ मुख्यमंत्री पांठिरू खर्च कराजिबो। एहाकु नै मुख्यमंत्री गत बुधवार घोषणा करथिले। तुरंत चाषी को सहायता जोगाई देबाकू निर्देश दिया जायछि। एहा परे चाषी मध्य उत्साह देखिबाकू मिलिछि। गत किछि दिन धरि उत्तर प्रदेश लखनऊ, फारुखाबाद, मुजफ्फरनगर, जालौन, कानपुर, शाहजहांपुर, ललितपुर, सहारनपुर आदि अंचल में अदिनिया वर्षार अनेक फसल नष्ट होइछि। फलरे चाषी मुंडरे चड़क पड़िछि। एहारी मध्यरे केतेक जिल्ला रे अदिनिया वर्षा जोगु मध्य फसल नष्ट होइछि। तुरंत ए सबु जिला गस्त करी क्षतिपूरण आकलन करबाकू घोषणा करिसंती राज्य सरकार। फलरे चाषी को किछि सहायता मिल पारिबो। ब्यूरो रिपोर्ट एनटीवी। एबे देखिबा परवर्ती खबर। एमिति भी मृत्यु आसे। 22 सेकेंडर एही सीसीटीवी फुटेज रे पानी फटका परी जड़े युवकर जीवन चली जाइछि। युवक जनक हाथ में धरिथिले बाउंस बाड़ी, हेले सही बाउंस एबे जीवन नैछि।
सोशल मीडिया रे भाइराल हेउथबा एही भिडियोटी उत्तर प्रदेश मोहबार मंगलवार अपराह्न एही अवघटन घटिछि। लंबा बाउंस बाड़ीटी मुंड उपरे जाइथबा हाई वोल्टेज विद्युत तार संस्पर्श में आसीजिबारु विद्युत आघात में युवक जनक प्राण हराइछन्ति। मृतक जनक चंदन ग्रामर 35 वर्षीया देवेंद्र। से तांको संपर्कीयों उपस्थित में बाउंस बाड़ी धरी घर भितर को जाउथबा बेले एभली अघटन घटिछि। तबे सही समय रे किए घर भितरे अन्य परिवार लोकंको मध्यरु प्रसाद तैयारी करिबा पई व्यस्त थिले तो आउ किए पूजा करिबा पई, किंतु देवेंद्र को एपरी मृत्यु समस्तंकु शोक सागर रे भसाई देछि। सूचना अनुसार देवेंद्र तांको संपर्कीय भाई शुभेंद्र सिंहको एक धार्मिक कार्यक्रम रे जोग देबा पई जसोदानगर आसीथिले। एही घटना घटिबा बेलकु तांको परिवार लोके मंदिर जिबा पई प्रस्तुति चलाइथिले। किए प्रसाद तैयारी करुथला तो आउ किए मंदिर रे पूजार्चना करबाकू प्रस्तुत हेउथला। एही सबु कार्य चलिथिबा बेले देवेंद्र एक बाउंस बाड़ी आनी एहा उपरे पताका बांधिबा पई प्रस्तुति चलाइथिले, किंतु काम करबाकू जिबा पूर्वरु विद्युत आघात पाई प्राण हराइछन्ति। परिवार लोकंको कहिबा अनुसार निकटरे एही अंचल रे वर्षा जोगु बाउंस बाड़ी ओदा होई जायथिबारु एही विद्युत तार संस्पर्श रे आसी आघात पाइछि। एही घटना परे परिवार लोके देवेंद्र को हाथ गोड़ मालिश करी तांको सहाय्य करिबा पई दौड़ी आसिथिले एवं तांको जिला डाक्तरखाना रे भर्ती करथिले, जेउठारे डाक्तर तांको मृत्यु घोषणा करिसंती। ब्यूरो रिपोर्ट एनटीवी। एबे देखिबा परवर्ती खबर। भारत सरकार को नीति आयोग द्वारा संपूर्णित अभियान सारा देश में आज आरंभ हो जाइछि। एही परिप्रेक्षी में नवरंगपुर जिलापाल कार्यालय रे जिलापाल डॉक्टर कमल लोचन मिश्र जिला कार्यालय समस्त पदाधिकारी एवं कर्मचारी को संपूर्णित अभियान विषय रे शपथ पाठ कराइथिले। केंद्र सरकार नवरंगपुर जिलार 2टी ब्लॉक डाबुगा एवं तेंतुली खुंटी ब्लॉक को आकांक्षा ब्लॉक रूपे घोषणा करिसंती। जिलार संपूर्णता अभियान समस्त लक्ष्य गुड़ी को पूरा करबा पई यथा गर्भवती महिला मानक प्रसव पूर्व समस्त जांच सठिक समय रे हेउ, गर्भवती महिला मानक नियमित पुष्टिकर पोषण प्राप्त हेउ, समस्त शिशुंक पई संपूर्ण टीकाकरण हेउ, 30 वर्षर ऊर्ध्व समस्त लोक मानक पई मधुमेह एवं रक्तचापर जांच हेउ, समस्त कृषक मानक मूत्रिका स्वास्थ्य कार्ड बंटन हेउ, स्वयं सहायक गोष्ठी मानक आवर्तीकालीन पांठी प्रदान करा जाऊ, विद्यालय मानकरे समस्त अत्यावश्यक सुविधा उपलब्ध हेउ बोली शपथ पाठ कराइबा सह आगामी 3 मास जाए जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर मास मध्यरे उक्त कार्यक्रम पूर्ण खसड़ा प्रस्तुत करबा पई एवं मो जिला मो ब्लॉक को एक प्रेरणादायक जिला भावे गढ़ी तोलिबा पई जिलापाल डॉक्टर मिश्र मंतव्य प्रदान करथिले। एही अवसर रे अतिरिक्त जिलापाल महेश्वर चंद्र नायक, नवीन चंद्र नायकଙ୍କ समेत जिला कार्यालयर समस्त पदाधिकारी एवं कर्मचारी माने उपस्थित थिले। नवरंगपुर बालाजी साहुंको रिपोर्ट एनटीवी। एबे देखिबा परवर्ती खबर। बारबाडोस रे T20 विश्वकप जितिबा परे चारियाडू प्रशंसार सुଅ छुटुछि। तेबे गतकाली विश्वकप धरी भारतीय दल स्वदेश फेरिछि। सकाळ 6टारे नुआ दिल्ली रे पहुंचीबा परे टीमर सदस्य माने दिन 11टारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तांको बासभवन रे भेटिथिले। विश्वकप और भारतीय टीम सह प्रधानमंत्री बेस किछि समय आलोचना करथिले। परे समस्ते गोटिए फोटो उठाइछन्ति, जाहाकु नै चर्चा हेउछि। फोटो उठाइबा बेले प्रधानमंत्री T20 विश्वकप ट्रॉफी को स्पर्श करिनाहांती। से अधिनायक रोहित शर्मा और मुख्य कोच राहुल द्रविड़ को हाथ को धरी फोटो पोज देछन्ती। राहुल और रोहित निज निजर गोटिए हाथ में ट्रॉफी धरिछन्ती। ट्रॉफीटी प्रधानमंत्री मोदी को सामने रहिछि, हेले से ट्रॉफी बदल रे निजर 2 हाथ में राहुल और रोहित को हाथ को धरी फोटो उठाइछन्ती। मोदी को एभली फोटो सोशल मीडिया रे बेस भाइराल हेबारे लागिछि। एबे देखिबा परवर्ती खबर। 7 और 8 तारिख रे राज्य रे हेबो प्रबल वर्षा। पुरी रथयात्रा जिबाकू प्लान करुथिले होइजांतु सतर्क। पूर्वरु केंद्रीय बंगोपसागर सृष्टि होइतबा घूर्णिबलय राज्य रे आहुरी सक्रिय हेबो। बढ़िबो वर्षार विस्तृति।
ରଥଯାତ୍ରାରେ ହେବ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। 7 ଓ 8 ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ଆଜି ସକାଳେ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି ସକ୍ରିୟ ହେବ ମୌସୁମୀ। ବଢ଼ିବ ବର୍ଷାର ବିସ୍ତୃତି। ବିଶେଷ କରି ରଥଯାତ୍ରାରେ ହେବ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। 7 ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ 8 ତାରିଖରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରହିବ। ପ୍ରବଳ ଗୁଳୁଗୁଳି ମଧ୍ୟ ହେବ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆର୍ଦ୍ରତାର ମାତ୍ରା 90% ରହିବ। 7ରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସହ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। 8ରେ ବି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବ। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। 6ରେ କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ମାଲକାନଗିରିରେ ବର୍ଷା ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ NTV। ଏବେ ସମୟ ସରିଛି ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ନିଷ୍କର୍ଷ.com। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।